For today's video mga kasipag, murag panahon na pud sa kabuntagon ba. So karon ayaw na ang problema, sagdi may problema may magunahuna sa imuha. So karong adlaw kay holiday man nagplano na lang pud mi nga mga ligo og puting bato. Kay murag dugay-dugay na pud mi wala kadto dito ba, mga almost 2 years na. Automatic na prepared na lang mi kay taud-taud man lakaw na ra ba mi. Tungod kay panagsara ra ba ang holiday mao na nag-outing na lang pud mi. So karon nga naka-prepared naman mi, automatic kichik sa namang panahon og okay ba. Ako say okay, hastang okay ha. Unsa pa ilangayan karon lawaw, automatic batsi na. Napaisa diri namili pa sayang mga branded nga jacket. Pastilan nga ragway mo ni gitawag nga lakas ng loob tibay na muka. So karon na kasi pag dili mami kaatog puting bato og dili ini mo gamiton ang motor, gamiton na lang pud na. Aron na ay masakyan ba. Before mi mulakaw, nagmeeting-meeting bud sila kung unsay plano sa sunod panahon ba. Sa nakabiyahe na mi nagrelax ami kadali. Tungod kay layo-layo para ba among biyahe. Mao nang nagrelax na lang pud mi. Kay dili ra ba lalim mo atong puting bato nga perti ra bang inita. Pag human ni hangyo man nga among isa ka uban niya mo hapit mi ni hapit na lang pud mi diri Kay murag naabo sa tuyo diri ba. Samtang gahulat mi diri nagtambay-tambay na lang pud mi diri kay murag presko kayong hangin diri ba. Mao nang gihulatan na lang pud namo ang among isa ka uban. Sa among paghulat murag naabtan pa mig duha ka oras ba. Kay murag dugay man nakabalik ang among isa ka uban ba. Asa paghato siya. So karon nagulat-hulat na lang pud ni kay murag nato importanteng giadto ba. Pag human ni hapit na lang kog shop. Kay nagpailis kog interior og ligid aron sigurado atong pagbiyahe ba. Samtang gabiyahe mi ni hapit na lang pud mi diri sa nay prutasan. Mao nang namalit na lang pud mi daan diri Kay dito wala na ra bay tindahan. Aron dili pud ta mapasmo dito ba. Samtang nakapili naman mi nagbayad na lang pud mi largo. Automatic nagbiyahe na lang pud mi kay medyo layo-layo para mong biyahe ba. Kung nakakita ka ni nga video nga kasi pag ayaw nakaulaw nga mo like ug mo share ka sa akong video. Ayaw nakaulaw ha. So, karon gipasulod naman ni automatic na vlog na lang pud ta aron dili masayang ang oras pa. So karon sa pagbiyahe na mo magsaba-saba na lubog ko diring dapita kay medyo layo-layo para ba. So karon shout out na lang pud ko sa Ampayon Brands sa wala ka uban diha Shout out na lang diha ni Kabuhay Plus. So karon gani hapit sa medri kadali kay nagpicture sa medri So sa paghapit na mo pastilan kanindot sa view. Gawas pa nga nindot, presko pa jud ang hangin. Fresh na fresh. Pero dili pa jud ni siya mao kay naara man ni sa ubos. So pagkahuman nagbiyahe na lang pud mi kay basi maabtan mi sa oras ba. Medyo oras na ra ba kay alas 12 na. So sa among magbiyahe murag hapit na jud mi kaabot ba, doldo na lang jud ba. Murag gamay na lay ko lang mga 2 kilometers na lang. So karon gani hapit na lang pumitindahan kay nagpalit mig tubig, manang tubig-tubig na lang sa ata. So karon gani nakaabot naman mi. Nasugatan na lang pud namo sa Cernero. So karon nga dili mami kasulod nag-entrance na lang usa mi aron makasulod mi diring dapita ba. Samtang gabaktas mi automatic ipangdala na pud namo ang among pangpalit kanina. Kay medyo gutom-gutom na ra ba. Samtang nakasulod na mi diring dapita, nasugatan na lang pud namo sa Sir Jurel diri So karon sa pag-anhin mo diri wala day ko mag-expect na day diri ang taga Ambago branch diri ang dapita. So karon nagpasalamat na lang pud mi ni Sir Nero nga gipa-join mi dira sa ilahang paniudto. Sa pag-abot na mo dinhi gi-prepared na lang po nila ang lamisa dra aron butangan sa mga pagkaon ba. Ang nakanindot lang karong adlaw nakuha na mo ang timing nila. Kay sa pag-abot na mo automatic paniudto na. So karong paniudto kibati jud mi kaulaw diri ang dapita. Tungod kay wala may amot diri ang dapita. So karon kay medyo gutom-gutom naman. Dili na lang jud nato balibaran kay mapas mo man ta. So karon nagulat-hulat na lang pud mi diri kung kano sa magsugod ang among bululpay diri ang dapita. Pag human gi-slice na lang pud nila ang sinugpa aron maangay sa tanan ba o gilatag na lang pud namo ang silupin nga luto diha Before mag-start ng pagkaon nagampo sa lang usad mi diri So karon kay wala may mga volunteer nagbase na lang pud sila branch order nila. So karon kay Miyerkules man karong adlaw automatic DO3 na nagampo diri So karon kay nahuman na may kaon automatic nagpicture na lang pud mi diri ang dapita. Mao nang giingon busog mo diri ang dapita. Kay ang pagkaon sa lamisa hurot na. Mao nang salamat na lang pud sa tanan. Thank you.